इसी कुएं के पानी से मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी गई थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी आप मदीना से कुबा आते तो इस कुएं के ऊपर आप बैठा करते थे, और बैठने का अंदाज ऐसा होता कि आप अपने दोनों पैर को नीचे लटका करके बैठते। जब आप पैर नीचे लटका करके बैठते तो ये कुएं का पानी ऊपर जोश में आता और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे को बोसा देता। सुभान अल्लाह। इसी जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नत की बशारत दी थी। अब इस कुएं का दूसरा नाम है बीर खातिम। बीर अरबी में कहते हैं कुएं को, और खातिम कहते हैं अंगूठी को। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मोहरे नबूवत वाली अंगूठी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था अल्लाह रसूल मोहम्मद। और जब आप किसी को पैगाम भेजते थे, ख़त भेजते थे, तो उस अंगूठी से उसके ऊपर स्टैंप लगा देते थे, मोहर लगा दिया करते थे। वो अंगूठी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पहुंची हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास। उसके बाद दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास। जब तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंची तो उनकी दौरे खिलाफत के 6 साल हो चुके थे, और आप इसी कुएं के ऊपर आकर के बैठे हुए थे और उस अंगूठी को निकाल के प्यार से देखते, चुमते, आंखों से लगाते। देखते देखते वो अंगूठी आपके हाथ से फिसल करके इस कुएं में गिर गई। फिर आपने उस अंगूठी को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अंगूठी आपको नहीं मिली। इसलिए बाद में इस कुएं को अंगूठी वाला कुआं कहा जाने लगा, यानी बीर खातिम। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई थी कि जब ये अंगूठी गायब हो जाएगी, गुम हो जाएगी, उसके बाद से फितना और फसाद का दौर शुरू हो जाएगा। तो ये एक कुआं है, 2 नाम बीर अरीस और बीर खातिम। चलिए ठंडा ठंडा लगे। इस्लामी तारीख की दूसरी अजीम जंग लड़ी गई जिसे हम जंग ओहद या ग़ज़वे ओहद के नाम से जानते हैं। गज़वा हम उसे कहते हैं जिस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिरकत की है और आज जंग लड़ी है, उसे हम गज़वा कहते हैं। ओहद असल इस पूरे पहाड़ का नाम है जो हमारे निगाहों के सामने है। ये वो पहाड़ है जब गज़वे तबुक से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस आए तो आपने अपनी उंगली का इशारा दे करके फरमाया, आजा जबलुल महब्ब व मुहिब्बना, ये पहाड़ मुझसे और मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। और ये पहाड़ जन्नती पहाड़ है। कल जब दुनिया फना होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पहाड़ को उठाकर जन्नत के दरवाजे पे रख देगा। सुभान। और जो जन्नती होंगे वो इसका दीदार करते हुए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से हम गुनाहगारों को ये मौका अता फरमाया कि आज हमारी गुनाहगार जिंदा आंखों ने इस पहाड़ का दीदार किया, अल्लाह कल आखिरत में भी हम सबको जन्नत अता फरमाए ताकि इस जन्नती पहाड़ का दीदार हम सब जन्नत के दरवाजे पे करें। 3000 की तादाद थी इस जंग में कुफारान मक्का की, जो पहाड़ के आखिरी हिस्से से आए थे इस तरफ से। लेकिन जब तक 50 तीर अंदाजा सहाबा इकराम जबल रोमा पे खड़े थे वो अंदर दाखिल नहीं हो पाते। जो भी अंदर आता उसे हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों हाथ से तलवार चलाते और एक ही कलमा पढ़ते, अना असदुल्लाह अना असद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर हूँ। और कुफारान मक्का को फीनारे जहन्नम करते। कुफारों ने देखा इस तरह तो हम सब के सब मारे जाएंगे, तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। जब वो भागने लगे, जंग ठहर गई, रुक गई, तो इस पे जो 50 सहाबा थे वो ये सोच करके नीचे आ गए कि शायद अब हम जंग जीत गए, तो क्यों ना नीचे उतर के ये माले गनीमत समेट लिया जाए, बटोर लिया जाए। अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो उनके कमांडर थे, उन्होंने मना किया कि अभी आप नीचे मत जाओ क्योंकि नबी करीम का हुक्म अभी नहीं आया है। तो उन्होंने कहा जो नबी करीम का हुक्म था वो जंग के दौरान था,
जंग हमने फतह कर ली तो क्यों हम अपने वक्त को ख़राब करें, बर्बाद करें। इस फिक्र में जब वो नीचे आए और माले गनीमत समेटने में मशरूफ़ हो गए तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त ईमान के हालत में नहीं थे, ये जंग हुई थी सन 3 हिजरी में और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया सन 8 हिजरी में। इस जंग के 5 साल के बाद, और खालिद बिन वलीद वो थे कि जिनके जिस्म का कोई एक हिस्सा ऐसा बाकी ना था जहाँ पे तीर और तलवार के निशान ना हो, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया सैफुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। उनकी सिपा सालारी में जितनी भी जंगें लड़ी गई सारी जंगें उन्होंने फतह की, लेकिन उस वक्त वो ईमान के हालत में नहीं थे। जैसे ही देखा कि ये पहाड़ी खाली हो गई तो इतना ज़बरदस्त हमला किया, इतना ज़ोरदार अटैक किया कि जो सहाबा अपनी तलवार म्यान में रख चुके थे उन्हें तलवार निकालने का भी मौका ना मिला और जंग का पूरा नक्शा चेंज हो गया। 70 सहाबा इकराम इस जंग में शहीद हो गए। इसी जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंताने मुबारक भी शहीद हुए, और जब जख्मी हाल में आप इस पहाड़ के ऊपर चढ़े तो ये पहाड़ खुशी के मारे लरजने लगा, झूमने लगा, जुम्बिश करने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी एड़ी का जोर दे करके फरमाया, ओहद तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीदैन खड़े हैं, थम जा। ये पहाड़ ठहर गया। जब आप आगे बढ़े तो ये पहाड़ बीच से फट गया, अंदर एक गार बन गई। उस गार के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आराम किया। हमारे सामने ये जाली है और इस जाली के अंदर शोहदाए किराम की कब्र मुबारक है, और ये कब्र इनकी यहाँ पे बाद में शिफ्ट करी गई। पहले जो सहाबा जहाँ शहीद हुए थे उनकी कब्र उसी जगह पे थी। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली कब्र उस पहाड़ के दामन में थी, क्योंकि आप वहीं पे शहीद किए गए थे। आज देखें किस तरीके से लोग उस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये जाली है जहाँ पे शोहदाए इकराम की कब्र मुबारक है। तो सब लोग मिलकर के मेरे साथ जब गाड़ी रुकेगी 15 मिनट के लिए तो सब लोग मिलकर मेरे साथ उस जाली के पास जाएंगे जहाँ पे शोहदाए इकराम की कब्र मुबारक है। अदब और एहतराम के साथ उस जगह पे खड़े होकर सलामी पेश करके दुआ करके सब साथ जाकर के साथ वापस आएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखें कि जब हम शोहदा की बारगाह में जाते हैं और जब हम सलाम पेश करते हैं तो वो शोहदा हमारे सलाम को सुनते हैं और वो उसका जवाब भी देते हैं, क्योंकि रब ताला फरमाता है कि मेरी राह में जो कुर्बान हो, मेरी राह में जो शहीद हो, उसे तुम मुर्दा बमाल भी मत करो, वो जिंदा है, हत्ता कि अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ अता किया जाता है। छुपे हुए थे खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त ईमान की हालत में न थे और वो कुफाराने मक्का की तरफ से उनके सिपा सालार बन करके आए। खालिद बिन वलीद ने जब देखा कि ये पहाड़ी खाली हो गई तो इतना जबरदस्त हमला किया, इतना जोरदार अटैक किया कि जो सहाबा अपनी तलवार म्यान में रख चुके थे उन्हें तलवार निकालने का भी वहाँ आने के लिए दिल में वैसी तलब चाहिए, दुआओं में वो असल चाहिए कि आपका बुलावा आ जाए। मदीना प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा शहर है, शहरी मदीना, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर में आए, उनके मेहमान बनकर। तो जब तक आप मदीने पाक में रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत के साथ दुरूद पाक का वर्द करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन वो शख्स मेरे सबसे नजदीक होगा जो मेरे ऊपर कसरत के साथ दुरूद पाक का वर्द करता है। सुभान अल्लाह। हम और आप जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर एक मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पे 10 रहमतें नाज़िल करता है। सुभान अल्लाह। हमारे 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। ये एक मर्तबा दुरूद पढ़ने की फजीलत है। तो क्यों न इस अमल को हम और आप
کے ساتھ کریں تاکہ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہو اور آخرت میں بھی خیر ہو۔ اور جب یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا سجدے کے حالت میں، جسے ہم سجدہ شکر کہتے ہیں۔ اور وہ اتنا لمبا اتنا طویل سجدہ تھا کہ جو صحابہ وہاں کھڑے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنا لمبا اتنا طویل سجدہ آپ نے کیا۔ جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کیا سبب تھا کہ آپ نے اتنا لمبا اتنا طویل سجدہ کیا کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا؟ نبی کریم نے فرمایا حضرت جبریل امین نے آ کے مجھے خوشخبری دی یا رسول اللہ آپ کی امت اگر آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گی تو اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ گاڑی تھوڑا اوپر چڑھے گی، آپ اپنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں، درخت کے پیچھے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، ایک میناری مسجد، یہ دیکھیں، اس کا نام ہے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا سجدے کی حالت میں۔ اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو ابھی میں نے آپ کو درود پاک کی حدیث بتائی وہ اسی جگہ پہ نبی کریم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا سجدے کی حالت میں۔ گاڑی ابھی ہماری یہاں سے یو ٹرن ہوگی کیونکہ آگے راستے بند ہیں۔ گاڑی جیسے یو ٹرن کرے گی آپ اپنے لیفٹ میں پھر سامنے دیکھیے، 2 بلڈنگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی سفید کلر کی مسجد بالکل سامنے دکھ رہی ہے، اس کا نام ہے مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بالکل سامنے آپ کے لیفٹ میں۔ اس جگہ پہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ مبارک تھا اور آپ نے جو حدیث نبوی لکھی صحیح بخاری اسی جگہ پہ، یہ آپ کے لیفٹ میں ہے مسجد امام بخاری اور رائٹ میں ہے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ العزیز ہماری اور آپ کی سب سے پہلی منزل جس مقدس تعلیم ایک دو کام کرتے نہیں لوگ ہیں ان لوگوں نے پوچھی خالی میرے کو ریاض الجنہ کا جانا ہے۔ ارے بلو دی کیا کہاں ہے؟ بلا تم تو بلیوں کے دیوانے ہیں۔ یہاں پہ ایک سامنے دو والی دکان بھی کی ایسے موقع ملتے اپنے کو جاتے آتے شاپنگ کر لینا پن کبھی کرنا خالی شاپنگ کرتے ہیں مگر یہاں پہلے قرآن شریف رہتے تھے، قرآن شریف ہدیہ کرنے لوگ لے کے وہاں رکھتے تھے۔ یہ کل یہ مسجد میں پڑھیں گے نماز، ٹائم ہو گیا تو اکثر میں یہ مسجد میں پڑھ لیتی تھی۔ یہ عطر کی شاپ کھل گئی دیکھو۔
जन्नत की खातून का घर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। آپ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ حضرت فاطمہ نواسی، وہ فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کی پوتری نواسی کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی Asita buku guys. Look.
तो क्यों ना मजा ना आता यहाँ सब मस्जिद बना चाहिए ठीक है ये सरकारी अब मुझे तो सही से नहीं मालूम है जन्नत बकी के एरिया क्या है मुझे नहीं मालूम। كان المدينة السورية هذا السور داخل المدينة كانت المزرعة خارج سور المدينة مزرعة أبي طلحة الأنصاري عندما نزل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فأنفقها في سبيل الله وهي عشر أفضل ما يكون. أيضا البقيع كان خارج سور المدينة مقسوم إلى بقيعين بقيع الغندق الذي توفي فيه أكثر من 10,000 صحابي وبقيع العماد الذي توفي فيه توفیق کی جاتی ہے مشرق کی جانب سے نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر مومنین موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو کل رقبہ ہوتا ہے جب کی بات 3575 یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3575 ہوتا ہے اس میں جا کر کے 4071 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اپنی جو آپ چھت دیکھ رہے ہیں یہ چھت پہلی مرتبہ لکڑی کا ہوتا ہے اس کے بعد جو اس کی جو ستون ہے پہلی مرتبہ پتھر کی ہوتی ہیں اور دیواریں بھی دیوار پتھر کی ٹھیک ہے اور یہ جو لکڑی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان سے منگائی ٹھیک ہے عثمان بن عفان سے تھا اور یہ جو بچے تھے بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ قبیلہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہالی رشتہ دار لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ زمین جو ہے اس کی قیمت کے عوض خرید لیں لیکن وہ لوگ اسے وہبن ایز اے گفٹ دینا چاہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا اور آخر میں اس کی قیمت ادا کی گئی جب اس پر مسجد بننے لگی آگے چلتے ہیں تو اس نعرے کے ساتھ کہ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ کہ اے اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے آخرت کی بھلائی کی تو انصار و مہاجرین کو بخش دے اس نعرے کے ساتھ اس مسجد کی بنیاد پڑی اور اس میں کام شروع ہوا اور جب پہلی مرتبہ یہ بن کر کے تیار ہوئی پہلی مرتبہ جب یہ مسجد بن کر کے تیار ہوئی تو اس کا جو ذکر ہوا تھا وہ 1050 اس کی جو دیواریں تھیں نیچے سے پتھر کی اوپر سے مٹی کی کچی مٹی کی اور اس کے جو ستون یعنی پلرز تھے وہ اس کے تھے کھجور کے تنوں کے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کی چھالوں کی تھی ٹھیک ہے اور پہلے مرتبہ جب یہ مسجد بنی تھی تو اس کا جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصی کی جانب تھا پھر سن 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اس کا قبلہ جو ہے جنوب کی جانب یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا اور اس کے بعد پہلا جو ایکسپینشن ہوتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 7 ہجری میں خیبر کے بعد ہوتا ہے اور اس وقت اس کا جو رقبہ ہوتا ہے وہ 1050 سے زائد ہو کر کے 2475 یعنی 2475 اسکوائر میٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں
مدینے چلی میں مدینے چلی یارے آنکھوں سے چلی